Dali lang. Sige, Na? Dali Hi, lang ha. ma'am. Hi, Vince. Dali lang. Ano ta? Sige. Dali lang. Hmm. Ano may namin? Okay. 1, 2, 3, cue. Barbecue? Cue na, cue! Cue na! Na, oh sige, storya. Sige. Hi, ma'am. Okay. Hi, Okay. Vince. Hi, Vince, man. Oh. Vince, ang stepfather ko. Ah. Mm. Hi. Sige, storya. Hi. Single and available. Diyan. Mm. Oh, hi ka nanay. Hi, Nay. Hi, Nay. Ay, kami te. Kami te din. Hi, Nay. Hi, Nay. Hi. Puro latanang nga hi, Nay. Why na ka mo na iba nga Ikaw istorya? na, kita ka di ay. Ari na kami doon ni Arlen. Hi, Sige na, Arlen sa ato Good man nga evening. doon. Hi, Maricho. Wala yung size 5 ang tiil ko. Size 6 Nay, po. ang sapatos, size 7. Ari kami di ka-celebrate kami sa birthday ni Bibing. Nagmantiner kami grapes, barbecue, and chicken feet, adobo. Amo na namon nga handa para sa iya. Kami lang ang Regards to Benz. si Vince. Hindi nga lang. Sang iya. Neneng. Love you. Ay, dali lang. Ay, wala pa. Love you, Nay. Oh, spell ka mo na, be? Yun mo naman. Love you, Nay. I'm Maricho. Ano spells, ma'am? Ang spells ka na, ihambal mo da. Bala, ano ang spells mo da? Okay. Nay, I'm single. Sige. Si Luigi. Oh, sige. Storya. Nay. Wati, on, mawala yan. Gader. Gani. Imo na, Bing. Ari kami di kainom. Amo na Grapes. handa. Game of Barbecue. grapes. Meron kami grapes. Grape. Barbecue with sumsuman. Kag ano ni siya? Grilled fish. Chicken feet. Chicken feet. Chicken feet. Medyo And makahanggawa. what's that? Spaghetti. Mani. Bangus. Mani. Ng... Mani. Ano na gani, ah? Pero by the way, pag hintay lang ko yung single ko. Soy sauce. Amay na. Pag hintay lang ko yung pin folder. Kasi hindi na karon. Off ko na. Off na. O pa,